नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे गोटे एमती प्रयोग देवाक जाऊँगी जोटा चाकरी रिलेटेड वीडियो। चाकरी कौन पाठशाठ पढ़ला पर लोक रोजगार पाऊना चाकरी पाऊना कौन करा बेरोजगार होकर घरे बसचंती जेते जगार इंटरव्यू देले इंटरव्यू क्रैक कर पारना किंबा कौन सी भल जगार गोटे चाकरी मिलूना काम मिलूना जो कम कर मसे देढ़ मसे रहीकि पलि आसुंच भल लगुनि से जगार कौन करा आमर तंत्र मंत्र विद्या इस्लामिक विद्या अच्छी आमर जमी हिंदू मानकर जमी तांत्रिक विद्या अच्छी बुद्ध मानकर बौद्ध तंत्र विद्या अच्छी जैन मानकर जैन तंत्र विद्या अच्छी सेमती मुसलमान मानकर पठाण मानकर इस्लामिक विद्या अच्छी। तेबे आज प्रथम थर नुहे या पूर्व अनेक थर मु इस्लामिक तंत्र विद्यार जिकर करिछि किंतु जदि काँ भाँ कौटी कौन देथि किंतु आज प्रथम थर पाइका गोटे प्रपर विद्या आपन को दौछि जोटा कि परीक्षित विद्याटा। ये परीक्षित विद्या हूँ कौन ना चाकरी प्राप्ति निमंते विद्या। जेहेतु ये प्रश्न उठूँ आमर यहाँ जेहेतु हिंदू चैनलटा ये आमर पठाण मानकर विद्या कहीं दि जाऊँगी देखो जितेबाला विद्या प्रयोग करा जाए सेतेबाला पठाण विद्या कि बौद्ध विद्या कि जैन विद्या सेगुड़ा देखा जाएनि आमर उद्देश्यटा पूर्ति होगा दरकार। बास तंत्र विद्या या कहे आमर जहाँ इच्छा जहाँ उद्देश्य अच्छी जहाँ संकल्प अच्छी से संकल्पटा पूर्ण होगा दरकार। तेणिकी विद्याटा जेकोसी शक्तिर होना कहीं तेबे जो माने चाकरी पाऊना जो माने बारंबार चाकरी को लगिकी फेल होउछंती चाकरी प्राप्तिर कौन प्रकार बाट फिटुना जोठिकी काम धंदा करिया को गले लोक काम कराउछंती किंतु पैसा दौना किंबा अल्प पैसा दौछंती मूल्य काटी दौछंती से भाया क्षेत्र में प्रयोग करा जाई परिबो। जहां को चाकरी मिलूना से माने प्रयोग करि परिबे जहां को चाकरी मिलूची किंतु भल इनवॉल्वमेंट मिलूना से माने प्रयोगटा को करि परिबे। जो मानक पाखरे चाकरी अच्छी काम अच्छी किंतु आखपाखर लोक गुड़ाक बहुत टक्सिक से माने ये प्रयोगटा को करि परिबे। आ गोटे चाकरी पाइया पाइका जो माने पदोन्नति चाहूछंती से माने मध्य ही प्रयोगटा को करि परिबे। या सामग्री कौन दरकार हुए या जो मुख्य सामग्री दरकार हुए ताको कहते हमजाद आ गोटे अच्छी नील हकिक माला। हमजाद कौन सी गोटे प्रकार पथर ताको कहते हमजाद। आउ कौन दरकार जलपात्र गोटे दरकार लोबान धूप दरकार राशि तेलर दीप दरकार। आपण एथरे राशि तेलर दीप व्यवहार करें गोलाप तेलर दीप व्यवहार करें एथरे आपण चामेली तेलर दीप व्यवहार करें आपण इच्छा किंतु सोरिष तेल को व्यवहार करा नहीं। ये तीनटा ऑप्शन भीतर जोटा गोटाए व्यवहार करें नचेत चंदन तेल को व्यवहार करा जाई परियो नड़िया तेल को भी व्यवहार करा जाई परियो। केबे कौन केमती करेंगे शुक्रवार दिन जेकोसी समय सकाळ बेला आप प्रयोग करेंगे राति बेला प्रयोगटा को करें। एथरे कौन करा जाए भुजपत्र आणवे अष्टगंध शाही रे अष्टगंध शाही क्या कहती अष्टगंध चंदन बोली गोटे जिनस मिले बजार रे पूजा सामग्री दुकान मागे अष्टगंध चंदन दियो से देदेवे से चंदन को गोटे प्लेट रे पकेबे से हल्का टिके पानी पकईकी लिक्विड टाइप रो करदेवे। डालिंब काठी हो चामिली काठी हो जदि किछि नाही ताले जो हमर धूप काठीर काठी हो भुजपत्र उपरे किंबा धड़ा कागज उपरे यही जंत्रटा को बनइबे। ये जंत्रटा को बनइबार कौन सी विशेष सेमती विधि नहीं आपन जेमिति चाहिए सेमती जंत्रटा को बनई परिए जो आड़ू आरंभ करिकि बनइया को चाहिए मध्य बनई परिबे किछि कथा नहीं। जंत्र बनई सारिबा पर कौन करिवे जंत्रटा को गोटाए प्लेट उपरे रखिबे। शुक्रवार दिन सकाळू उठिबे कहा संगे कथबार्ता बिल्कुल करिवे नहीं। आमर जो बीरी अच्छी बीरी को चूना करी से चूना रे रुटी तैयारी करिवे। रुटी तैयारी करी निज हाथ रे आंचरे किंबा गैस उपरे सेकिबे। सेकी साइला पर कौन करिवे भुजपत्र उपर अष्टगंध चंदन रे यही
ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବନେଇବେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଆପଣ? ତେଲ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି କାଗଜ ଉପରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ କାଗଜ ଉପରେ ବନେଇବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁଟି ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବନେଇବେ। କେଉଁଥିରେ ନା ତେଲରେ। କେଉଁ ତେଲ? ଏ ଯେଉଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମିଳୁଛି ସେଇ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଏଇଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ରୁଟି ଉପରେ ବନେଇବେ। କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ରୁଟିଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, 4 ଫାଳ କରିଦେବେ। 4 ଫାଳ କରିକିରି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ 4 ଫାଳ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ଫାଳ ରୁଟିକୁ ବାହାର କରିକିରି ସେକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ 11 ଖଣ୍ଡ ଟୁକୁଡ଼ା କରିବେ। ଟୁକୁଡ଼ା କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ 3 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟିଟାକୁ 11 ଖଣ୍ଡ ବନେଇଦେଲେ। ସେଇ 11 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ସାମ୍ନାରେ ହାମଜାଦ ରଖିଲେ। କ'ଣ? ହାମଜାଦ ରଖି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇଦେବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ଲୋବାନ ଧୂପ ହିଁ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧୂପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ନୀଳ ହକି କମାଳା ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର? ୟା ମୁହମ୍ମଦ ଦିନ୍ ହଜରାକିଲ୍ ଭହକ୍ ଅଲ୍ଲାହ ହୋ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କେତେ ଜପ କରିବେ? 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? 11 ମାଳା। ଯେବେ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ଅଛି ରୁଟି, ତାକୁ ନେଇକିରି ନଦୀରେ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛମାନେ ତାକୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 3ଟା ରୁଟି ବଞ୍ଚିଗଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଭାଗ କାଉକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଧର କାଉ ମିଳୁନି, ସେଠି ଆପଣ ଗାଈକି ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତିଆ କ'ଣ କରିବେ, ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 11 ଦିନ କିମ୍ବା 10 ଦିନ। ଯଦି 11 ଦିନ ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି 10 ଦିନ କରିବେ। ଡେଲି ରୁଟି ତିଆରି କରିବେ ବିରି ଚୁନାରେ, ତା ଉପରେ ତେଲରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କିବେ। ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରୁଟିଟାକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରିବେ, 4 ଖଣ୍ଡ କରିବେ। 3 ଖଣ୍ଡ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଟାକୁ 11 ଖଣ୍ଡ କରିବେ। 11 ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ହାମଜାଦ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୀଳ ହକିକ ମାଳ ଧରିକିରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ 11 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିକି ନେଇକିରି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ 3 ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାଉକୁ ନଚେତେ ଗାଈକି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏତିକି କାମ ଲଗାତାର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ କିମ୍ବା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ କିମ୍ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତେଣିକି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, କାମ ନିହାତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ କରିପାରିବେ, ମିଳିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇସଲାମିକ ବିଦ୍ୟା କାହା ହାତରେ ଚାଲେ, କାହା ହାତରେ ଚାଲେନି। ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ, ଭକ୍ତି ଭାବର ସହକାରେ, ଉତ୍ତମ ସଂକଳ୍ପ, ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ, ସୁମନୋଭାବ ରଖିକିରି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି ସଫଳ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।